अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। मैं जर्मनी में रहती हूँ और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, ना सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से बल्कि बहुत सी दूसरी मालूमात, खासकर इस वक्त जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिर से ट्रेड फेयर पार्टनर के हवाले से, जिस पर आप हमारे काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। आपके कमेंट्स हम तक पहुँचे, सवालात पहुँचे। ट्रेड फेयर पार्टनर में हम आपको रहनुमाई फराहम करते हैं एज ए पार्टनर कि आपका अपना बिजनेस, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी सर्विसेज हैं, तो आप किस तरह उसको वर्ल्ड वाइड और खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज और जर्मनी में जहाँ के हम मौजूद हैं, आप किस तरह से वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को न सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बल्कि बिल्कुल एक बिजनेस पूरी तरीके से आप कर सकते हैं अपने ही देश में बैठे बैठे, और चाहें तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। हम उसके लिए भी आपको फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह हम आपकी रहनुमाई करते हैं, क्या कुछ इसमें आपको रहनुमाई दरकार है, हमने तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाई हुई हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स की, उन आदाद शुमार की, और आपको हम आज ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि ये जो बिजनेस वर्ल्ड वाइड आप अपना प्रोडक्ट का, अपना सर्विस का लेके जाते हैं, उसकी क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या ज़रूरियात है और ऐसा करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है। तो रहिए हमारे साथ, करते हैं इस पे तफसीली बात। जैसा कि हम बात करते चले आए हैं कि जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं और खासतौर पर जर्मनी, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक फैक्ट्स एंड फिगर पे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि डाटा के मुताबिक 16 ट्रिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी है पूरे यूरोपियन यूनियन की, अगर आप देखते हैं। और 450 मिलियन इनके सिर्फ 450 मिलियन इनके सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। तो यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की निशानदेही करती है। ये बहुत ज़्यादा है, ये जो फिगर मैंने आपको बताया, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस है हमारे देशों के लिए। हम बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पर फ्लोरिश कर सकते हैं जब इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है। तो हम एक जायजा लेते हैं इस बात का कि लोकल पैमाने पर बिजनेस कितना फायदा दे रहा है, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, तो हमें कितना फायदा दे रही हैं। तो डिफरेंस अच्छा खासा ह्यूज होता है। यानी कोई चीज अगर आपको लोकल पैमाने पर $10 का फायदा दे रही है, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कम से कम 25 से $30 का फायदा हर प्रोडक्ट पर अपनी होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक बिजनेसमैन इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्टेबल किस्म की, क्योंकि इकोनॉमी है, तो बिजनेस की जो फिजा है वो भी बहुत ही स्टेबल है। यानी एक चीज अगर इन डिमांड है और आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है और आपने बड़ी तादाद में उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, पसंद किया है, तो फिर आपका समझिए कि बिजनेस चल पड़ता है। और ये डिमांड बड़ी स्टेबल होती है, उनका आपसे कॉन्ट्रैक्ट फिर बार बार, अगर मिसाल के तौर पर कोई सीजन वाइड, यानी कि अगर सीजन के हिसाब से कोई चीजें हैं, सीजन वाइज हैं, तो आपको वो जब वो सीजन आएगा, विंटर की चीजें हैं तो विंटर में, समर की हैं तो समर में, अकॉर्डिंग टू दैट सीजन वो आपको हमेशा उसकी रिक्वेस्ट आएगी, वो बिजनेस आपका एक बन जाएगा। आपको ही फिर चुन लिया जाएगा कि वो आपके साथ ही इस प्रोडक्ट के लिए बिजनेस करेंगे। और मोड ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये भी लोकल पैमाने पर किए जाने वाले बायर के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम होता है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा रिलायबल होता है। और अब हम एक जायजा लेते हैं कंट्री वाइज के कौन से कंट्रीज हैं जो क्या मसनूआत हैं उनकी जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका, इनके स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यहाँ डिमांड में होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है आपकी स्पाइसेस की, फूड्स की, हर तरह के। यानी बहुत चीज़ें आ जाती हैं जब फूड की हम बात करते हैं, तो उसमें डिटेल में आपको पहले भी दे चुके हैं एक वीडियो में। आप मजीद भी हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं लेदर की, तो लेदर में इंडिया और पाकिस्तान सरफहरिस्त है। लेदर की तमाम वो प्रोडक्ट्स जो लेदर से बनती हैं उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हैं तो अंदाजा होता है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जर्मनी वो कंट्री है जो इंपोर्टर के बतौर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया के हिसाब से। यानी ये दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री है जो इंपोर्ट करता है हमारे देशों से गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपके पास ये बेहतरीन अट्रैक्शन आ जाता है, बेहतरीन मौका है, आप बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर की आपसे मैं बात करूं तो 2 ट्रिलियन जो है डॉलर्स, वो पूरे यूरोप का एक एनुअली एक अंदाजा है। यानी 2 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एनुअली।
اور اس میں جرمنی ایک فقط ایک کنٹری جو ہے اس کا ایک فیکٹس اینڈ فیگر کے حساب سے 1.3 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی کتنی زیادہ، یعنی اس کا مطلب ہے 2% کے حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ 1.3 تو اس میں جرمنی ہی شامل ہے، 1.3 تو جرمنی ہی کر رہا ہے امپورٹ. تو آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس چیز سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ اس چیز کو لے کر چل سکتے ہیں کہ جرمنی کون کون سی چیزیں امپورٹ کرنا چاہتا ہے، جن میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ لیدر گڈس، فوڈ، گارمنٹس اور را مٹیریل. تو ان تمام سروسز سے اگر آپ انہی گڈس کو، اگر آپ ان مصنوعات کو اگر آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ بناتے ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے ان کنٹریز کے ساتھ اپنی یعنی بزنس کو فلورش کر سکتے ہیں. اور ہینڈی کرافٹ جو مختلف بناتے ہیں ہمارے دیشوں میں لوگ، بہت اس کی یہاں پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس میں انڈیا، پاکستان اور نیپال یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے ہینڈی کرافٹس یہاں بہت زیادہ امپورٹ کیے جاتے ہیں اور بہت مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے گارمنٹس ہیں، گارمنٹس میں بہت طرح کے ڈریسز، اور یعنی آپ کے اپنے کنٹریز سے بلونگ کرنے والے ڈریسز بھی اور ان لوگوں کی وہ ڈریسز بھی جو یہ لوگ پہنتے ہیں، وہ گارمنٹس بہت زیادہ تعداد میں یہاں امپورٹ کیے جاتے ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہم نے یعنی ہم وٹنس ہیں کہ ہم یہاں کی بنی ہوئی چیزیں بہت اچھی جگہوں پر بکتی ہوئی دیکھتے ہیں. اور جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ امپورٹ ڈیوٹی زیرو ہوتی ہے بالکل ہی، یا پھر بہت ہی ریڈکشن کے ساتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ ریڈیوس کر دی جاتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ایکسپینسز، اس کا خرچہ کم ہو گیا تو وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کے پرائز ان کو بہت فیزیبل لگتے ہیں. اور یہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جی؟ پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وہاں کے جو مینوفیکچررز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، وہ بہت زیادہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور فی الحال یہ اسکیم 2027 کے دسمبر تک بالکل یعنی کہ قائم ہے اور رہے گی. اور جو اس کے ساتھ دوسرے لوازمات ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو یہ اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھانا ہے تو پھر کچھ آپ کے اوپر بھی کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انوائرمنٹل فیکٹر کا آپ خیال رکھتے ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن، لیبر اور تمام ہیومن رائٹس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے پروف بھی آپ کو دینے ہوتے ہیں. انہی اہم باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹس، آپ کی سروسز سرٹیفیکیشن کے مرحلے کو بھی کوالیفائی کریں، جیسے سی ای مارکنگ ہوتی ہے اسی طرح سے، یعنی کہ وہ سرٹیفائی کرتی ہوں جو معیار چیزوں کا، پروڈکٹس کا ایک دفعہ آپ بھیج چکے ہیں، ایکسپورٹ کر چکے ہیں، اس کو آپ کو برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوالات ذہن میں ہیں، ہم نے تمام تفصیلات آپ تک پہنچائی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی سوال اگر رہ گیا آپ کے دماغ میں، کوئی اہم نکات ہے، تو آپ ضرور ہم سے پوچھئے. کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیجئے، ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. رکھیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.